ଲଙ୍କାଟା ଖାଇବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଣିକି ରଖିଛି। ଯଦି ଯିଏ ଖାଇଦେଲା ତ ଭଲ କଥା, ଯିଏ ହାରିଗଲା ତ ଇଏ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ पक्का हारिगल, गेम ओवर। हेलो एवरीवन, आज आम गोटे बहुत भल किसी ब्लॉग ना आपण भावुं कि किसी यूनिक ब्लॉग आण कि कौन गोटे भल जिनस आण, तो भाविलु कि आज आपण गोटे भल जिनस गोटे भिडियो नहीं आसो। आज एक्टिंग ब्लॉग होची, आपण निश्चय देखिए भिडियो को शेष पर्यटन देखिए और जानी चैलेंजटा या होची कि मैगी अच्छी परोटा 2टा परोटा अच्छी कंचा लंकाटा अच्छी। जी 3 मिनट भितर तो ठीक अच्छे, 3 मिनट भितर न कर पाइला कंचा लंकाटा खाइब। देखते मुझे ऑलरेडी कंचा लंका आनिकी रखी। जदि जी खाईदेला तो भल कथा, जी हारीगला तो ये कंचा लंका खाइबा पड़ो। देखिए चलतु आम एक्टिंग चैनल स्टार्ट करवा। भिडियो पूरा शेष पर्यटन देखिए किए हारिला किए जितला आप निश्चय देखिए। चलतु स्टार्ट करवा। अगले मिनट देखिए चेष्टा कर जितिया तो चलते स्टार्ट करवा। लंका गुड़ा खाइब पनिशमेंट। सेकंड 25 28 32 37 बहुत कम रहा। अब 10 सेकंड रहा। पक्का हारिगल, गेम ओवर। पनिशमेंट है लंका खाइबा हमर। गेम ओवर। मुझे खाई पारिबेनी तथा भी ट्राई करली मत खाई पाइली। खाई पाइला नहीं मैगी आ परोटा 3 मिनट रे खाई पाइला नहीं। खाई देली कन्फ्यूज कर देली मत बहुत कष्ट है। सी खाई पाइला नहीं। ता पनिशमेंट आज होची लंका। देखो लंका आसले रेडी लंका खाइब। गोटे लंका खा।
ଆଗକୁ ଆହୁରି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ଫୁଲ୍ ମସ୍ତ। କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବା। ହଁ କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ ଆମେ ଆଗକୁ କୋଉ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନେଇକି ଆସିବୁ ଆଉ କ'ଣ ଯାଇକି ଆସିବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦରକାର ଏସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ହବ। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆମେ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛୁ। ଦେଖା ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଆଉ କିଏ ତ ହାରିଲା ଆପଣ ନୁହେଁ ମୁଁ ହାରି ଯାଇଛି ଗୋଟେ ମନ ପୁରା ଦୁଃଖ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ହିଁ ଜିତିବି ଆଉ ତାକୁ